हेलो माय डियर स्टूडेंट्स केमिति अच्छे तुमे माने आशा करछ निश्चित तुमे भलो थिबो आ पढ़ा पढ़ी खूब जोर तुमे आगे चलथिबो जेमिति हमें कथा हेतिले प्रत्येक दिन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आनिबा मोस्ट इंपोर्टेंट होची कोन सब्जेक्टिव आनिबा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत ही इंपोर्टेंट तबे ता पूर्व मु गोटे कथा कहि रखुची पिला माने जो माने भी ए पर्यंत निजे सब्सक्राइब करिनो बा निज सांग मानको ए पर्यंत शेयर टे करिनो जत्ते जल्दी पारछ शेयर करि दियो यस काहे कि ना एग्जाम पर्यंत तुमे माने जेतिकी जण भी मो सहित पिला माने रहिबो निश्चित कोन लाभ हबो कोन क्षति हबो तुमे निजे जानि परियो तो मु भी चाहे तुमे काहे कि लाभ नबो तुम सांग भी लाभ नियंती तुम सांगरे तुमे सब मिली मिसी की पढुछ ना केते भल पाइबा तुम निज भितरे अछि तो तुमे होची समस्त निजर बेस्ट फ्रेंड अच्छा पिला माने एई जो वीडियोटा को स्टार्ट करिया पूर्व मु दि चारटा कथा मात्र कहिया को चाहे हला किछि पिला अछंती एक्चुअली पिला माने प्रथमे तुमको धन्यवाद दउची हला कारण केते बढ़िया बढ़िया कमेंट्स तुमे खाली पचारु था मते बहुत खुशी लागु था मु आंसर दउची बहुत भल लागुची कारण पिला माने तुमे सत्तरे तुमे एंगेज होबा आरंभ करछो मो सहित कोट ना कोडी तुमे माइंड रे हा मन रे तुमे मो सहित जोडी हे गलणी माने तुमे जानि गलणी सर कहउछथि माने ऑटोमेटिकली मो माने कहिबा कथाटा तुम भितरे पसि जाउची आ बेसी किछि कहिबिनी पिला माने किछि पिला पचारुछथि सर आमे मु एक रे देखो पिला माने ऑलरेडी तुमको सिलेक्टेड क्वेश्चन देली हैला मु सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दीची ऑलरेडी देली आ मु एथरे कहिची कोन 2000% चांस एथरे आसीची पढिबो बोली भी कहउनी बोबा भी माने भविष्यत काल पढिछि माने ऑलरेडी पढि सारिछि मु देखि सारिछि माने मो अभिज्ञता कहउछि जे पढि सारिछि किंतु तापरे भी पिला किछि पचारछन्ती सर एइडा मु सब पढि देबी एउडा सब देखि देबी आ सर एथरे पढिबो ना कंफ्यूजन पढिबो ना जदि न हबो कोन हबो सब किछि पढिबो तबे कुह पिला माने ए प्रकार प्रश्न काहा मन को आसीबो जे आदो भी किछि न पढिथिबो वर्ष भरि सी सेया डरिबो किंतु मु कहूची गोटे कथा पिला माने जो माने भी 90% सिलेबस कवर करि साइलेनी कि 80% करि साइलेनी मु बारंबार कहिची पिला माने से माने पूरा लाभर रहिबे काहे कि लाभर रहिबे पिला माने से माने जानि सेदिन सार हमको ऑलरेडी बढ़िया क्वेश्चन जोजन जोटा कि आमे ऑलरेडी प्रिपेयर हे गी अछि तथापि मु बेसी कथा कहिबिनी पिला माने गोटे कथा कहूची पिला माने सुनो जदि तुमरो विश्वास नाही मोर एई जो पीडीएफ टा को दया करके तुमे प्रिंट आउट काढी नबो हैला जदि प्रिंट आउट भी न करछो सांगरे मोबाइल लेके जाइथिबो हां बापा को धरे दिथिबो बा मां को धरे दिथिबो निज गार्डियन को काहा को ना काहा को धरैथिबो हैला तुमे जत्ते बळे एग्जाम हॉल रु आसीबो हैला मु कहूची निश्चित निश्चित जो मान तो मते फॉलो करछो खुशी रे आसीबो मु कहूची जो माने आसीबो मो क्वेश्चन उडा देखिबो ठीक चिन्ह मारिबो अरे 1 नंबर सर कहिथिले 9 नंबर पढिची 13 नंबर पढिची 12 नंबर पढिची 10 नंबर पढिची सब एमती गोटे गोटे ठीक चिन्ह मार दबो आ हो मु टेलीग्राम टा को सेई टाइम रे कोन करबी ना पूरा ओपन कर देबी तुम मानक पई केही भी गोटे खराब करिवोनी बदमाश करिवोनी खराब भाषाटे कहिवोनी पूरा जेन्युइन भाबे पाठ पढिबा हमें हला सेईटी कोन करी ना टेलीग्राम रे समस्त निजे जेते जल्दी पारिबो समस्त निजे निजरो क्वेश्चन मते पठेइबो आ जेते जल्दी तुमे क्वेश्चन मते पठेइबो सेते जल्दी मु तुमर सॉल्यूशन दे देबी एटलीस्ट एमसीक्यू रो हला एमसीक्यू रो आ बाकी निश्चित मते कमेंट रो जोतरे मते निश्चित जणैबो टेलीग्राम रे भी हो जे सर एई जे क्वेश्चन पडितला तो नेक्स्ट कोन हबो तुमे आ कंफ्यूज होबार नाही जे सर आपण जो जो ऑलरेडी जोडा का आगु को देई देचंती कोन एमसीक्यू दिया हैची ताकू देखिबो आ सब्जेक्टिव दिया हैची ताकू देखिबो ए दीटा जिंस तो तुमे देखि दबो प्रथम परीक्षा रो तुमे फील कर सारिबो ना जे सर हम या सिखितले या ऑलरेडी पढिची तो नेक्स्ट परे कोन हबो ना तुमे गोटे परे गोटे भिडी जीवो जे सरंकर जेति कि हमें कोन करिबा एमसीक्यू करिबा जेति कि सब्जेक्टिव करिबा जो माने भी ए पर्यंत न आछंती न आसंतु न सुनुचंती न सुनंतु तुम कथा को विश्वास न करंतो किंतु तुमे मोर चालाक पिला भलो पिला आ बहुत बहुत कोऑपरेटिव पिला मु जानि पारुची केही भी तुमे खराब नै पिला माने तो तुमे टिके मजा थटा संग साथी टिके समय दे देइछो फिर भी मु तुम संग रहची जेतळे तुमे पछकु बुलिबो सर अच्छो मु सब बेले हातटा टेकी देबी सोला सर सर सब बेले तुम संग रे अछंती केबे भी तुमको निराश करते देबिनी तुमे जीतिबोनी ए युद्ध हमर हैला तेनो करी पिला माने मो कथा जदि तुमे ठीक माने गुरु बेले मो कथा को तुमे मानुथबो तबे मोर प्रत्येक कथा को तुमे सुनिबो आ हो मु एती कथा कहूची जे पिला माने एटा इंट्रोडक्शन मु कहूनी जेति भी तुमे अच्छो पिला माने एटलीस्ट कमेंट रे मते कहि भी परिबो सर आमे टिके आउ टिके एमिति टाइप रो वीडियो टिके आमे आपण इंप्रूव करंतु टिके भल लागिवो समस्त गोटे सजेशन अछि पिला माने हैला
केही सर्वज्ञ नुहति के सब जानती मो पाख माने मो पाखरे तुमे जेमिति शिखुछ तुम पाखरो भी मते बहुत कथा शिखियार अछि हैला तुमे भी दे परियो सर किछि एई कथा उडा ऐड करन हैला तो बेसी मु आ किछि कहबिनी पिला माने वर्तमान चालो गोटे पर गोटे एखना स्टार्ट कर दबा जोटा कि जीव विज्ञान रो मोस्ट इंपोर्टेंट हाँ गोटे होची 2 मार्किया 3 मार्किया पढिची आ गोटे 4 मार्किया करची मु दीटा को पिला माने भाग कर देइची तुमे कंफ्यूज होने सर एटा पढिमु ना एटा अति गुरुत्वपूर्ण बडा सब पढिबो तुमे पा तुमको बही भितरु बाछि के देला परे भी तुमे जदी पूर्ण सेही प्रश्न पचारिबो जे सर हमें कोन पढिबु तबे मु कोन उत्तर देबी को पिला माने हैला देखो एटा होची अति गुरुत्वपूर्ण जोटा कि 2 रु 3 बार मु कहूची पिला माने एको स्क्रीनशॉट मारी नियो स्क्रीनशॉट मारी की रखो बारंबार कहूची ये क्वेश्चन पढिची आ केही भी कमेंट रे मते पचने सर एटा पढिबो कि एटा रियल कि ये क्वेश्चन आ सुनिया को मुझे भी न पाए जो दरकार नाही जदी विश्वास हो नाही जते जल्दी पारछ को प्रिंट आउट करके निजे नाओ एग्जाम हॉल निजे कहबो केतरा क्वेश्चन आइला एटा को शॉर्ट नोट कोडी करा हेची दे मारे केतना तो एटा पुनी लॉन्ग क्वेश्चन को जगह रहउची तुमे सेति निजो प्रिपेयर कर आउ हां सब लास्ट मु तो आंसर दे दोउची पीडीएफ तो दे दोउची हां तुमर किछ असुविधा नै आउ हां डिस्क्रिप्शन ले ऑलरेडी मु एमसीक्यू रो लिंक दे देबी जे ए जो जीव विज्ञान तार लिंक टाकू मु डिस्क्रिप्शन ले दे देबी तो डिस्क्रिप्शन ले कोठी अछि तुमे जानिथिबो तळे थिबो वीडियो तळे मार देबो मोर मार देबो तळे डिस्क्रिप्शन लिंक थिबो हां टेलीग्राम लिंक थिबो सेठी तुमे जते जल्दी पारछो सेते जॉइन ही जाओ आ मु सब जिंस टेलीग्राम रे पिला माने शेयर करछु जो माने भी ए पर्यंत शेयर हेई जाओ हेई गला मात्र तुमे पिलांग सहित मिसी के पाठ पढियो आ मु थरे जते बळे परीक्षा स्टार्ट हेई जिवो मु टेलीग्राम पूरा ओपन करि देबी हैला समस्त पई समस्त ओपनली डिस्कशन करियो एका संगे आमे बा कोची रेस रे दौड़ीबा आरंभ करिथिलो तुमे जणे किंतु मिसी के आमे समस्त शेष करिबा ओके नेक्स्ट देखो पिला माने देखो मु तो जहा पढैथिली एमसीक्यू रे एठी ताको कोन बाछि बाछि केतरा क्वेश्चन देजी जो मन पार समय नाही सेमा टिके देखि दियो जे कोन जोटा को मु मोटा अक्षर लेखिनी एटा ही मुख्य जिंस एटा को मु आखि पके पके जीबी हैला पिला माने हैला तुमे पिला माने भलो से देखि देखि चलो जे कोन अंधकार प्रक्रिया कोन परजीवी पोषण कोन यकृत अग्नाशय तो एठी स्क्रीनशॉट भी चाहिले मारी परियो नने मु टेलीग्राम रे पीडीएफ दे देबी नुवा पिला मानकु जते जल्दी पिला माने एटा को शेयर करो समस्त लाभ नियो आमुरी पिला भलो करंतु कहा मन भी दुख न हो एग्जाम पर समते हस हस मोरे चाओ तुम हस हस मोडा केते बढ़िया लागे जानचो बिले केते खुशी रे तुमे आस्तुबो बारे माने तुमको देखले एक्चुअली मोर पास्ट कथा मन उडे केते बढ़िया दिला से जो हाफ पैंट पिंदी की कांदरा हाथ पका पकी की आमे जो कथा है की जो मजा अच्छा मु बेसी किछि कहबिनी परीक्षा सरू तुम बढ़िया बढ़िया कथा कहबी तुमे मो सहित सुनिबो अच्छा देखो पिला माने बेसी टिके गप होई होची पिला माने रागिबोनी रे तुमरी मानंगो टिके कहते मु कहि देती गोपा माने बुढ़ा हो गलेन तो बुढ़ा मास्टर आउ अच्छा हाउ ठीक अछि पिला माने देखो श्वासक्रिया कोन श्वसन कोन जैविक जारण काहा को कहंती हां धमनी शिरा एई संसति तत्व एईटा उटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना देखो सब इंपोर्टेंट हला मु टिके टिके कहूची एउडा टिके आखि पके दियो मनुष्यर हृदपिंड रक्त जमाटा बांधिबा लसिका कोन वृक्ककर गठन कार्य तापर उपजात द्रव्य स्नायु कोष आलोकानुवर्तन कोन हैला फाइट हार्मोन कोन ऑक्सिजन और जिबरेलिन हैला ये सब क्वेश्चन पिला माने पढिची बारंबार पढिची मु कहूची पिला माने एको प्रिंट आउट काढी कि नबो तापर मते कहबो सारे आपण कोन क्वेश्चन लीक कर देले हैला मो छुआ जति लाभ रहिबो केबे माने कंफ्यूज होनी मु तुम सहित सब बेले अछि ओके लेट्स स्टार्ट देखो पिला माने पिट्यूटरी अछि सम विभाजन कोन पिला माने मु एटा कहिची आंसर रे देछि तुमे को सम विभाजन माने समान समान माने 2n अछि सेटा डिवाइड करियो से 2n से 2n से 2n हेगी जीवो किंतु अर्ध हैला माने 2n अछि हां तो n गोटे अर्धा हे जीवो आ गोटे n गोटे हैला मेल लु आ गोटे हैला फीमेल लु तो ए जिंसटा तुमे बुझिबो केमिदि होजी फर्टिलाइजेशन केमिदि होजी तुमे सब पढिथिबो मु टिके टिके खाली कहि दोची कारण मते भी बहुत इच्छा गोटे गोटे क्वेश्चन को तुम आगे आलोचना करंती किंतु हम पाखरे समय नै तुमे चाहूची जत्ते समय मो वीडियो भी देखो पूरा लाभ नै कि जाओ हाँ आसी जो माने समय जो जेतिक समय मो सांगर देइचो प्रकृति रे मोबाइल टा धरिली लाभटा नेगी जाईची सेतिक मु तुम पाटरो सुनिया को चाहे आ बेसी किछि डिस्टर्ब होबार नै मेंडेलेंकर एकक गुण ओके तापर डार्विनिंग को प्राकृतिक उद्वीक्षण तापर कोना 10% यस दैट इज 10% रूल ए जिंस पिला माने देखि कि जीवो मु कहूची 37 नंबर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एई रे अंगारक चक्र बा जबक्षार जान चक्र ये गोटे जिंस हैला तो 40 टा वर्तमान 2 एवं 3 मार्क 2 एवं 3 मार्क बारंबार मु कहूची एटा पढुसी ऑलरेडी सरी गला वर्तमान अति गुरुत्वपूर्ण जोटा रामबाण ओळिया काम करियो रे पिले मु कहूची एकु छाडी के आ ओलवा किछि देखनी एति जो तुमे पढी देइचो तापर एक्स्ट्रा तुम इच्छा पिला माने देखो
ମୁଁ ତୁମର 98% ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି ତୁମେ ଯେମିତି ୟାରି ଭିତରୁ क्वेश्चन ପାଇବ। फिर भी କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ବାହାରେ ପଡିଗଲେ ବି ତୁମେ କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଆରାମ ସେ ତୁମେ ଭଲ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯୋଉ ଦଉଛି ତୁମେ ପଢ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ତୁମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ପଢ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋର ଏତିକି ସାର ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଗାଳି ଦେବି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏବେ ପଢିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ଆଦୌ ବି ମଜା ଥଟା ହେବିନି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଗେଲ କରିବି ମଜା କଥା କହିବି ମିଠା ଦେବି ଯୋଉ କଥା ଏବେ ପୁରା ତୁମ ସହିତ ମତେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ରାମବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ତ ଏଟାକୁ ପଢ। ଏଇ ଯୋଉ 10 12ଟା 15ଟା क्वेश्चन ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବା ରାମବାଣ ଖାଲି ତା ନା ନୁହେଁ। ଦେଖ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆଉ ଶୋଷଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କୋଷରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ କଣ ଏଇ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବାର ମତେ ଏଥର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଆଲୋକ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କଣ ସମବିଭାଜନ କଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ କଣ ପୁରୁଷ ଜନନ ଯୋଉ ମାନବ ପୁରୁଷ ଜନନର ଯୋଉ ରହିଛି ଓ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିସ ରହିଛି ସ୍କ୍ରୋଟମ ରହିଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ତ ବହିରେ ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିବ। ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଏକକ ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ବୁଝାଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିକ ମାରୁଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଖିଟା ଟିକେ ତୁମର ଏଠି ନଜରଟା ଟିକେ ସାର୍ପ ରହୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ ହେଇକି ପଡ ହେଲା। ଇଏ ସରିଗଲା ଇଏ ଡାରୱିନଙ୍କର କଥା ଏଠି ସରିଗଲା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଠନ ପ୍ରଣୟ କର ବାସ୍ ଏତିକି ସରିଗଲା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ ଆଇଲା ଦେଖ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଟାଇପ କରି କରି ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲାଭ ନିଅ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ 2 ରୁ 3 ମାର୍କ ପାଇବା ଦେଖ ମୁଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଛି ହେଲା। क्वेश्चन କେମିତି ପରଜୀବ ପୋଷଣ କଣ 1 ମାର୍କ ପାଇଲେ ତାପରେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେନି 1 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷକ ନ ଦେଇକି ଯିବ କୁଆଡେ ମତେ କହିଲ ଖୁସିର ଦବ ପିଲା ପାଠ ଜାଣିଛି ପୁରା ପାଠଟା ଭଲସେ ବୁଝିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି ତୁମେ ପୁରା ଭଲସେ ଘୁଷିକି ପଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ କାଢିକି ଘୁଷି ଦିଅ ଟୋଟାଲ କହିବ ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କହିବ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କହିବ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବୁ ହେଲା କିଛି ଶୁଣିବୁନି କାହା କଥା। ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦବା ମିଶିକି ଉତ୍ତର ଦବା ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଇଛି ପୁରା ଏକଦମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦବ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦବ ନହେଲେ ଏ ଲେଖିଦବ ସ୍ମଲ ଏ ଲେଖିଦବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ। ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ଭଲସେ ପାଠଟା ଶିଖିଛି ତୁମେ ନ ଜାଣିଥାଅ ବର୍ଷ ଭରି ନ ପଢିଥାଅ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ମୁଁ କହୁନା ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଠିକ ରଖିଦେଲ ପୁରା ତୁମେ ଉଡିଲ ଶସ୍ୟରେ ଉଡିଲ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ yes ଏଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଶୋଷଣ ତାପରେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଧମନୀ ଶିରା ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଜଳ ପରିବହନ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ଦେଖ ଦିଟା ହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି ମୁଁ ପୁରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଗଠନ ଇଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ମୁଁ ବି ପୁଣି ଲେଖିବି। ତୁମେ କଣ କରିବ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖୁଛ 4 ମାର୍କିଆ ମୁଁ କହିବି ଏବେ କହିଦେବି ହେଲା 4 ମାର୍କିଆ ଲେଖିବ ମୁଁ ଏବେ କହିଦଉଛି 4 ମାର୍କିଆ ଲେଖିଲ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ 4ଟା 5ଟା 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ କଣ କରିବ ହାର୍ଟ ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଏ କରିଦବ ହାର୍ଟ ରହୁଛି କଣ କରିବ ତାର ଟିକେ ଚିତ୍ର ଟିକେ କରିଦବ ଚିତ୍ରଟା କରିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସେ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ଆସିକି ସବୁ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡା ଶିଖିଛୁ ଯୋଉଟାକୁ ତୁମକୁ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ କରେଇ ଦଉଛୁ। ଟିଚର ଖାଲି ପଢେଇ ଦେଲେ ହବନି ପିଲାମାନେ ଟିଚରକୁ ବି ଶିଖିବା ଦରକାର କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଆମେ ହ୍ୱାଟ ନୁହେଁ କଣ ନୁହେଁ ଆମେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ତ ସେୟା କରିଦେବେ ଆମେ ହାଓ କିପରି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରାହବା ହାଓ କିପରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ତୁମେ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ବି ଦେଇଦେବି ଦେଖିଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଗୋଟେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ତୁମେ କରିବ ଯେହେତୁ ମୋର ପିଡିଏଫ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ କରିକି କିଛି ମାନେ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ହର୍ଷିକାର ଦିଗକାର ହେଇଯାଉଛି ଲାଗି ଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟା କରିବ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି 100% ମାର୍କ ଫିଚିଂ ବଢିଆ ମାର୍କ ତୁମେ ନେଇକି ଆସିବ। ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଆଖି ପକେଇ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ପୁରା ଦେଇଦେଲେ ମୋର 40ଟା ଆନ୍ସର ମୁଁ ସରିଗଲା 40ଟା କେବଳ 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କୋଉଟା ନା କେବଳ 4 ମାର୍କିଆ। ଦେଖ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଟା ଷ୍ଟୋମାରେ ହୁଏ 1 ନମ୍ବର କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିବନ୍ଧନ ତାପରେ ବିଜାରଣ ତାପରେ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଦେଖ ମେନସନ କଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ 3-4 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ପରୀକ୍ଷକ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ କେସ୍ କରିବ ୟା ଉପରେ ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ 4 ମାର୍କରୁ 3.5 ମାର୍କ ବି କେହି ଦେବେନି ତୁମକୁ
ଚାରି ରୁ ଚାରି ତୁମେ ପାଇବ ମାନେ ପାଇବ ହେଲା। ଯିଏ ନ ଶୁଣୁଛି ନ ଶୁଣୁ, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛ ସେମିତି ତୁମେ ପଢୁଛ, ସେମିତି ପଢେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ କଣ କରିବ ନା ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କୁହ, ଏପଟେ ଲେଖିଲ କଣ ଯେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଏପଟେ ଲେଖିଲ ଶ୍ଵସନ, ଏମିତି କରିବ। କାରଣ ମତେ ଯେହେତୁ ପିଡିଏଫ ରେ ମାନେ ପିକ୍ଚର ଟା କରିପାରୁନି, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଛି। ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାରେ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ସ୍ଥାନ, ଦେଖ ୟାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ୟାର ଶ୍ଵସନ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଏନଜାଇମ, ହଁ ତାପରେ ଏନଜାଇମ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଲେଖିଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଏମିତି ପକେଇ କରିବ, ଦିଫାଳ କରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କଣ ଅନ୍ତଗଠନ, ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କଣ ବୁଝାଅ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କଣ ଦେଖ, ସମବିଭାଜନ କଣ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଲେ ମେ ବି ତୁମର ଏଇଟା ମନେ, ଯଦି ଓଡିଆ ବି ନ ମନେ ପଡେ, କାରଣ ମୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେ ମୋର ଏଇ ଓଡିଆ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ରୁହେନି। କଣ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟା, ଉତ୍ତରା, ଅନ୍ତିମା, ଏଇଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ନା ପ୍ରୋଫେଜ, ମେଟାଫେଜ, ଆନାଫେଜ, ଟିଲୋଫେଜ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖି ଦଉଥିଲି। ପିଏମ ଏଟ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏଟ୍, ଏମିତି ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ବି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1 ର ଲେଖ ହେଲା। କ୍ରସିଂ ଓଭର ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଡିଯିବ। ତ ଜିନିଷ ରହିଲା କଣ, ଏଟା ମାନବ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଜନନ ତନ୍ତ୍ରର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଗୁଣ। ତାପରେ ରହିଲା ପରିସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତିକି ତୁମ 10ଟା ବିଷୟ ଯୋଉ ଦଉନି, 10ଟା, ଏ ସବୁଥିରୁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖୋଜି ଖୋଜି ବନା ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତୁମେ ତୁମ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ଦେଖିବ ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ ୟେସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଥରକ ପଡିଆର 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଯେତେ ବି କହିଲେ କମ ହବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସେୟାର କରିଦଉଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବି ଚାହୁଁଛ ମୋ ସହିତ ଯୋଡିକି ରହିବାକୁ। ସେମିତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇମିତି ବନ୍ଧନ ଟା ଅତୁଟ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ଆଉ ହଁ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା, ମତେ ଟିକେ ସଲାହ ଦବ, ମାନେ ଟିକେ କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦବ। ମୋର ସବୁ ବା ଶିଖିବାର ଅଛି ତୁମ ପାଖରୁ, ତୁମେ ବା ବହୁତ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୟ କେହି ଲସ୍ କରନି ହେଲା। ଆଉ ଆଦୌ ବି ଏଣୁ ତେଣୁ ଦୌଡନି, ସାର୍ ଏଟା ଦିଅ, ସେଟା ଦିଅ, ସେଟା ଦିଅ। ଆରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଇଦେଲି, ତା ତଳେ ହଉଛି ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା, ଡେସକ୍ରିପସନ ରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖ, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ରେ ଯାଇକି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା, ସାର୍ ଆଉ ଦିଅ, ଏଟା ଦିଅ, ଆଉ ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ ଯେତିକି ଅଛି ତୁମେ ସାର, ଆଜି ହେଇଗଲା 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଆମେ ପଢିବା କେତେବେଳେ, ରିଭିଜନ କରିବା କେତେବେଳେ, ଆମର ସମୟ ଅଲରେଡି ଶେଷ। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।